ये माधव मूर्ति आज्ञा लक्ष्मी सरस्वती नारायण माधव विजय प्रतिमा नारायण ये मूर्ति में दुर्गा माधव आज्ञा से कोणे माल पिंधि आज्ञा आज्ञा दुर्गा माधव ये विजय प्रतिमा जो जाती चलन यात्रा आज्ञा झुलन यात्रा दोल यात्रा विजय प्रतिमा जाती आज्ञा लक्ष्मी नारायण सरस्वती आज्ञा जाती मदन मोहन जाती मदन मोहन अଛନ୍ତି जाती मदन मोहन एपटे मदन मोहन तो आज्ञा ये जगन्नाथ मामू ये मामू आज्ञा नीलमाधव का स्टोरी अलग ये स्टोरी अलग आज्ञा ये नीलमाधव जो नीतिकांति ऊपर आधारित नीति आज्ञा आमर ये जगन्नाथ नीलमाधव ये सब गोटे टाइप पूजा पद्धति पूजा पद्धति आज्ञा किंतु ता भीतर किछिटा एपट सेपट अछि आज्ञा ओके धन्यवाद संध्याकालं विजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जगद्ध्यानरगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकं नाथं दुर्गामाधवाय नमः। ये बहु पुरातन मंदिर कटक जिला नियाली ब्लॉक माधवानंद मंदिर यह अटे। ये बहु पुरातन कृति आपको द्वितीय अनंग भीमदेव तैयारी करते आम सुदर्शन चक्र लिपिबद्ध मसीहा साल लेखा अच्छी 1132 ख्रीष्टाब्द तैयारी करते। ये जगन्नाथ मामू घर अटे करते से समय ठाकुर को प्रतिष्ठा करते से कालू माधव भैमायिका आसी महापर्व ठाकुरंकर जन्मदिन रूपे पालन करा जाउची। जगन्नाथ मामूर लोक मत अच्छी एबे भी जाउची प्रथमाष्टमी भार एबे 3 वर्ष हम जाउची पूर्व बंद थिला एम सब ठाकुर ये कौन कौन भोग लगे आमर सकाळे बल्लभ हुए स्नान पर बल्लभ पर सकाळ धूप 11टा भितर हुए खेचोड़ी डालमा शाग खीरी अर्ण भजा इत्यादि भोग करा जाए। संध्या आरती पर पखाल धूप हुए पखाल धूप पर सेठू बड़ सिंह आ जी जमी जार करें अधिक टी हुए भोग प्रसाद हुए यात्री मैंने आसिले प्रसाद भी सेवन करा ठाकुर तरफ अभ्याहत नीति गोटे अच्छी अभ्याहत जड़े दी जन आसिले प्रसाद पाइपार दि जाए मागणा आज्ञा वार्षिक अनुष्ठान मंदिर कौन कौन वार्षिक अनुष्ठान है भैमायिका आसी बड़ यात्रा ठाकुर जन्मदिन आज्ञा से टाइम रे लोक बहुत भीड़ होते बहुत लोक आज्ञा 1.5 लाख पर लोक समय आज्ञा 5टारू भोर 5टा आज्ञा 24 घंटा यात्रा गरुड़ गरुड़ रूढ़ गरुड़ त सत्य जुगमल गरुड़ त धौताग्नि गरुड़ त रिंग ऐतिष्टे पुरुष किंग सो बेसी भाई में गरुड़ भी मार भी जाने भाई गरुड़ जोटा थे यहाँ रमेक द्वीपर गरुड़ ये जो गरुड़ यार शैली ये पृथ्वी भितर कौन ना मुझे अनुभव करज्ञा आम गरुड़ बहुत पदार देखीचु किंतु आंक डिजाइन आंक गड़न आम देखिपारू जहाँकि शालग्राम आपण भावुं ये गरुड़ एक्चुअली देखला ये अवश्य 1.5 क्विंटाल 2 क्विंटाल गरुड़ हे कि शालग्राम मूर्ति अच्छा ये कि सत्यजुगर मल बोली आम प्रमाण पाइचु कौन आमर जो थे भौमियासुर लंकागढ़ आनी जहाँकि दिग्विजयी थे रावण रावण जय करते भौमियासुर आनी पाताल फुटी करते आपणकर 12 एकर गोटे अच्छी चंदन पोखरी 12 एकर चंदन पोखरी भितर ठाकुर चाप कलुला आजिकल कार्यक्रम नहीं करी किंतु टिके थमी जाइए आम एरियाटा किंतु यहाँ पुरी जो सिस्टम से पुरी तो अनेक किसी अधिका हुए किंतु सही धूप सही नीति सही कांति सही भली ये चलती तो एबे जो साइनटा आपणकर देखते भीम अर्जुन नकुल सहदेव ठाऊ बुड़िक चंदन पोखरी रुहति आम ठाकुर भी सेठी गोटे चन्नटुंगी अच्छी सेठी भी रुहति आज्ञा यहाँ द्वितीय अनंग भीमदेव जोटा आपणकर मु भावुची 1155 कि 1055 मु अवश्य ठीकटा मन करें
ଯେ 1055 ନା 1155 ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ ନିଜେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଅଧା ଅଡ଼ା ହେଇ ରହିଗଲେ ସେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆକୁ ଯେଉଁ ଚାରିକଣିଆ ଇଟା ବାହାରେ ଆମର ଇଟା ଯେଉଁ ଚାରିକଣିକିଆ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କଲେ ଆକୁ ସଂସ୍କାର କଲେ ମାମୁଁ ଭଣଜାର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି ଏଠି ରୁହେ ଏଇଠି କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ଯାଏ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର କାଳି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠୁ ମାଳ ଯାଏ କାକଟପୁର ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଠି ବି ଆମର ସବୁ କିଛି ଅଛି ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ବନଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ସମୟରେ 81 ବ୍ରତ ପାଳନ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଦିନ 81 ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ତ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବାନି ବିଷ୍ଣୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ସହଦେବ କହିଲେ ଆମର ଏଠି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ହ୍ରଦ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୈମାସୁର ନାମରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ପାତାଳଗାମୀ କରିଦେଉଥିଲା ସେ ଭୈମାସୁରକୁ ମାରି ମାଧବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ସେଇ କାଳୁ ଭୈମା ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ଭୈମାସୁରର ଭୈମା ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ନାମିତ ହିଁ 81 ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ସେଇ ଦିନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଗିଛି ଆଉ ନୀଳମାଧବ ଆଉ ନୀଳିମାଧବ ନୀଳମାଧବ ଶୁଣ ଏକୋପି ନାରାୟଣ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଦାମି ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ହେଲେ ଏକ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ରୂପ ରେଖ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁଗାମୀ କେଉଁଠି କ'ଣ ସେ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟକ୍ଷକୁ ବଧ କଲେ ଖୁମ୍ବ ଦେହରୁ ବାହାରିକିରି ସେମିତି ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ଆମେ ବା କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ ଅଗୋଚର ତେଣୁ ନୀଳମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଧବ ଇଏ ହେଲେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଇଏ ହେଲେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଏଭଳି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ଏ ଗରୁଡ଼ ବିଖ୍ୟାତ ଏମିତି ଗରୁଡ଼ ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଲାଣି ମୋବାଇଲ ମାରିକି ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ଏମିତି ଗରୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ ବିରଳ ଆଜ୍ଞା ସର୍ପଘାଟ ଏ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଦେଖିଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ସର୍ପଘାଟ ହେଲେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଧାରଣା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଷ ସେଇଠି ରହିଯିବ ଏବଂ ଲୋକ ଏଠୁ ଭଲ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଥବ କି ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଥବ ତା ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।